अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम अपडेट की जानब, जो कि खास तौर पे आपके कमेंट्स पे मबनी है। काफी दोस्त जो हैं वो यकीनी तौर पे परेशान है जो इस वक्त चल रहा है। जिस तरह से इमिग्रेशन के बारे में 1 अप्रैल 2026 में ओपन होने की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ओपन नहीं हो सकी और अभी उसकी नेक्स्ट डेट्स जो हैं वो मतवक्के हैं इंशाल्लाह ताला ओपन होने की। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अहम कमेंट्स हैं जिसपे मैं बात करूंगा, कुछ अहम अपडेट हैं, कुछ अहम मालूमात है जो आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले जिसपे मैं बात करना चाहता हूं वो है करैक्टर सर्टिफिकेट। ये याद रखें कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। करैक्टर सर्टिफिकेट पे ही इस वक्त अपोजिशन जो है वो हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। अभी ताजा तरीन जो अपडेट्स हैं जिसके मुताबिक पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी ने हुकूमत को पकड़ रखा है, वो सबसे ज्यादा यही बात कर रहे हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट और इससे रिलेटेड जो मामलात हैं इसमें तुम लोगों ने कोताही बरती है। इतनी जल्दबाजी में अनाउंसमेंट की गई है, इतनी जल्दबाजी में तुम लोग इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को लीगल कर रहे हो, तो इसमें तुम लोगों ने कोई भी हिफाजती इकदाम नहीं किए। हुकूमत को वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल हैं, बहुत सारे लोग क्रिमिनल इसमें लीगल होंगे और आने वाले वक्त में स्पेन के लिए और यूरोपीय यूनियन के लिए खतरा साबित होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। आपको पता है असल में उनके मकासद क्या है। असल में दो चीजें हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से सारी चीजें कर रहे हैं। एक चीज जो सबसे मेन है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि पेशोए आने वाले वक्त में मजबूत जमात ना बने। जाहिर है जिस जमात ने इतने बड़े लेवल पे लोगों को लीगल करना है वो असल में मुस्तकबिल में उनका वोट बैंक है। अभी जो इस सारी टर्म में इस सारी जो टर्नियर रहा है इस हुकूमत का, इसमें जितनी ज्यादा लोगों को नेशनैलिटी मिली है, जितने ज्यादा लोग लीगल हुए हैं, जाहिर है वो तमाम के तमाम की हमदर्दी जो है वो पेशोए जमात की तरफ है। दूसरे लेवल पे जो इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है वो ये है कि ये इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हैं। ये जो आप कहते हैं ना अल्ट्रा राइट विंग्स पार्टीज, ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें ट्रंप के नजरियात वाली पार्टी जो है वो इस वक्त जो है वो काफी हुकूमतों में आपको नजर आएंगी, उसकी तरफ जो है ये बहुत ज्यादा माइल है। इसका मैं सबूत आपको दूंगा कि अभी रिसेंटली जो स्पेन के प्रेसिडेंट ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं जिसमें अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने दी, अपने अड्डे नहीं दिए, इवन अपनी जो इन्होंने हदूद थी फजाई उसको भी बंद कर दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने अपना एम्बेसडर इसराइल से वापस बुलवा लिया। इस तरह के और काफी इकदाम किए गए स्पेन हुकूमत की तरफ से। तो हर इकदाम के बदले इन पार्टीज ने स्पेन की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। प्रेसिडेंट जो है स्पेन को उनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मेंटालिटी के साथ ये हुकूमत को आगे लेके चलना चाहते हैं और क्यों कर ये इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। तो यहां पर जो अभी ताजा तीन अपडेट्स हैं उसमें कुछ चीजें जो है वो मैं बात करूंगा उस पे। उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इमिग्रेशन ओपन होगी, थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है। अभी आपको पता है कि समाना संता चल रहा है जिसकी वजह से हॉलीडेज हैं और ये जो लास्ट ट्यूसडे को मीटिंग बैठी है इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि कुछ नई अपडेट या अच्छी अपडेट इसी वक्त खुलने के बारे में आएगी, लेकिन एक तरह से ये उम्मीद थी कि 1 अप्रैल क्योंकि अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट होना था तो हुकूमत की तरफ से कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। लेकिन वहां पे ये मालूम हुआ है कि वहां पे अपोजिशन ने काफी ज्यादा जो है वो जो इस वक्त क्रिटिसाइज किया हुकूमत को और यूरोपीय यूनियन को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। उसकी वजह से कबीना का जो रवैया था वो काफी ज्यादा मुहतात रहा और इमिग्रेशन के टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया। नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस इशू को पे डिस्कशन की जाएगी और इसकी फाइनल डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं इमिग्रेशन के उन्होंने भी ये कहा है कि हम इसको सीरियस लेके चलेंगे। जितना हम अभी अप्रैल में लेट हो रहे हैं उतनी ज्यादा लेट बंद होगी, यानी कि 3 महीने तक इमिग्रेंट्स को मौका मिलेगा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। अभी जो मैं बात करूंगा इस वीडियो में, जैसे कि आपने टाइटल भी देखा होगा, करैक्टर सर्टिफिकेट को लेके काफी अहम अपडेट है। एक तो 90 डेज का जो रूल है ये आपने जहन में रखना। जब भी इमिग्रेशन ओपन हो 90 डेज लाजमी तौर पे आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पेनालिस की, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसको एक्सपायर जमा करवा दें और बाद में वो जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है
وہ ویلڈ نہ ہو اور بعد میں آپ کی فائل کو دیر لگے. اس وجہ سے یہ آپ نے 90 ڈیز والا قانون لازمی طور پہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ کا 3 مہینے سے زیادہ پرانا پینالس جو اسپین سے آپ نے ایشو کرایا وہ زیادہ پرانا نہ ہو. یہ میں بات کر رہا ہوں جو اسپین سے آپ نے ایشو کروانا ہے. جو آپ کی ہوم کنٹری کا اس کی ڈیٹ جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہے, وہ 6 منتھ 1 ایئر تک وہ ویلڈ ہوتا ہے. اس کی ڈیٹ کیا میں بات نہیں کر رہا, میں پینالس جو اسپین کا ہے اس پہ بات کر رہا ہوں, اور اس پہ کافی زیادہ یہ فوکس کر رہے ہیں. اگر اس میں کہ آپ کی دیر سویر 90 ڈیز والے رول کو آپ نے فالو نہ کیا تو آپ کی فائل کو نہ صرف دیر لگ سکتی ہے بلکہ آپ کو ریفیوزل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے بعد جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے جو بہت زیادہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ اگر میں کسی اور شہر میں ہوں, میری پدرون کسی اور شہر میں ہے, کیا میں پھر بھی اپلائی کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے آن لائن اپنی فائل کو سبمٹ کروانا ہے. اگر آپ نے آن لائن نہیں بھی کروانا, آپ نے کسی دفتر میں جا کے کروانا ہے تو وہ آپ کو اسی شہر میں کوشش کریں کروائیں جہاں پہ پدرون ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ پھر بھی اپنی فائل کو کروا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا پدرون کا اوقا آپ کی فائل کے ساتھ لازمی طور پہ ہونا چاہیے, وہ مس نہیں ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ کی جو ہے فائل سبمٹ نہیں ہوگی. اور یہ لازمی طور پہ ذہن میں رکھیے گا, جب آپ نے اپنی فائل کو سبمٹ کروانا ہے تو آپ کی پدرون لازمی طور پہ ہونی چاہیے, اور آپ کا ایک خاص ایڈریس پدرون پہ جو ہوتا ہے وہ ہوگا, تبھی وہ آپ کی فائل کو سبمٹ کریں گے. اور جہاں تک آپشن آپ کے پاس آن لائن ہوگا تو آن لائن میں تو آپ کو کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن آپ کہیں بھی رہتے ہوئے اپنی فائل کو سبمٹ کروا سکتے ہیں. یہاں پہ آخر میں دوبارہ بات کروں گا کہ کن لوگوں کو جو ہے وہ امیگریشن ملنے کے بہت کم چانس ہیں یا جن کو نہیں ملے گی. جو لوگ کسی نہ کسی بڑے کیس میں عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور وہاں پہ کسی کو سزا ہوئی ہے اور سزا وہ بھی اس نے پوری نہیں کی, یا اس کو جرمانے ہوئے ہیں وہ اس نے پے نہیں کیے, کہ ایسا مسئلہ جو کہ آپ کو کریمنل یعنی کہ دلیتوں میں لے کے جائے گا, اس طرح کی اگر آپ کے نام پہ کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے. اس کو یہ لیگل نہیں کریں گے. ابھی جو وابلا اپوزیشن جماعتوں نے مچایا ہے, اس کے بعد بہت زیادہ چانس ہوتے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اسپین میں لیگل ہونے کے لیے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ناممکن ہو جائے گا ان کو اس امیگریشن میں لیگل ہونا. اس وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ لازمی طور پہ اس کے بارے میں سوچیں, کوئی سیکنڈ آپشن کی سیکنڈ جو ان کے پاس راستہ ہے. کیونکہ جو اس وقت لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ آپ کا اگر نام کسی بھی کیس میں ہے, عدالت میں چل رہا ہے اور آپ کا دلیتوں میں آ رہا ہے, آپ جب پینالس نکلواتے ہیں اس پہ آپ کا وہ دلیتوں سامنے آ رہی ہے, تو آپ کی چانسز اس امیگریشن میں بہت زیادہ محدود ہو جائیں گے اور ان کو یہ پیپر نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت اس وقت اتنی زیادہ جو ہے اس پہ کام کر رہی ہے ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے. تو دوستو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیٹس. جیسے نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.